Dobar dan, danas ću nastaviti priču o DSP efektima. Predlažem da pogledate moj prvi video na istu temu, a link se upravo pojavio u gornjem desnom uglu. U njemu sam objasnio kako funkcioniraju sistemski efekti, reverb i chorus. Njihova je karakteristika da se mogu dodijeliti svim kanalima na klavijaturi. A danas govorim o insert i varijacijskim efektima. Insert djeluje na nešto drugačiji način od sistemskog, može ih biti više i svaki od njih se usmjeruje prema samo jednom kanalu. Ovisno o modelu klavijature može ih biti od 4 pa do 28. O ovim brojevima ću govoriti nešto kasnije, a sada da vidimo kako se insert koristi na Genosu. Poslušajte kako gitara zvuči kada joj dodam malo svjetlije distorzije. Parametre mogu birati u grafičkom sučelju ili preko brojčanog prikaza. Ovako dodan DSP efekt preko voice editora direktno ću pohraniti u zvuk gitare. I kao što vidite, imam istu gitaru, ali se kod druge prilikom pozivanja odmah aktivira Bright Distortion. Sada ću istoj gitari dodati malo agresivniju distorziju. DSP efekt se može obraditi po želji i mogu ga pohraniti u user memoriju. I ovu ću gitaru pohraniti kao novi zvuk. Kao što vidite, sada imam 3 varijante gitare. Jedna je bez DSP efekta, a druge dvije sa dodanim efektom. Većina tvorničkih zvukova već ima DSP efekt na sebi
i on se aktivira automatski sa njihovim pozivanjem. Poslušajte primjer orgulja. Insert efekti se na isti način dodjeljuju i ostalim kanalima na klavijaturi. Pogledajte kako to izgleda kod ritma, dakle svaki instrument ima svoj dodijeljeni efekt. Na svim tvorničkim ritmovima Yamahini inženjeri su već postavili odgovarajuće efekte, ali vi ih možete prilagoditi po vlastitoj želji. Preko Style Creatora napravit ćemo novi style sa vlastitom obradom. Poslušajte sada isti ritam u kojem sam potpuno isključio efekte. Ako raspored DSP-a pogledamo u drugačijem prikazu, možete primijetiti da se oni kod styla nalaze na pozicijama od 21 do 28. Svaki kanal styla može imati jedan insertan DSP efekt. Isti je pristup i kod songa, samo što se sada DSP nalaze na pozicijama od 1 do 19. Praktički imamo 19 mjesta za ubacivanje DSP-a na song i na desnu ruku, i ne moramo slijediti ovaj brojčani raspored. Kod ove pjesme recimo svaki kanal ima svoj efekat, ali ne mora biti uvijek tako. Mi možemo na jedan part desne ruke istovremeno dodijeliti više DSP-a. Praktički možemo iskoristiti svih 19 komada na samo jedan zvuk. Naravno, pitanje je koliko to ima smisla, ali kod Genosa to možemo učiniti. U tom slučaju ne možemo editirati svaki od njih i moguće je obraditi samo onog zadnjeg u nizu. Gledam kako se neki kolege bune na ovo ograničenje i vrlo su ljuti na Yamahu, što ih uvijek ograničava u nečemu. Ja u tome ne vidim nikakav problem, jer rijetko koristim 2 ili 3 efekta istovremeno. A kada mi nešto treba i uvijek mogu odabrati neku od ovih hrpetina preseta koji se nude u klavijaturi, dakle bez obrade. Uostalom, u svim Yamahima postoji kategorija DSP-a koji u sebi istovremeno sadrži 2 ili 3 različita efekta. Pa ako baš kolege žele vrtiti po tim gumbima, neka se onda mogu zabaviti s ovim, a na kraju krajeva za nezadovoljnike postoji jednostavno rješenje, jer Korg i Ketron sigurno nemaju ovakvih problema. Nego, da vidimo kako ovo izgleda u grafičkom prikazu. Kod Genosa možemo istovremeno pokrenuti 28 insert efekata. Svaki kanal jedan pridruženi efekat. Međutim, kod Tyrusa S i SX serije je situacija nešto drugačija i kod njih je broj DSP-a ograničen. Što je model lošiji ili stariji, na raspolaganju imamo manji broj efekata. Tako se kod Tyrusa 2 recimo može iskoristiti samo njih 4.
Tyrus 5 opet ima 8 insert efekata, ali s jednim ograničenjem da samo 2 komada možemo koristiti na ritmu. Isti je slučaj i kod novih modela, recimo kod PSR SX900. Ovo je samo jedan segment koji dokazuje da je Genos mnogo moćniji od ostalih Yamahinih aranžera. Zato mi je smiješno kad sam neki dan čuo kod kolege na YouTubeu kako kaže da se radi o Tyrusu 6. Očito kolega nije dovoljno proučio upute za korištenje. A u tim uputama piše i da kod Yamahe postoji i varijacijski efekt. Da vidimo kako on funkcionira. Varijacijski efekt je specifičan po tome što mu možemo određivati status. Možemo ga koristiti kao sistemski ili kao insert. Ovo je dobra mogućnost jer možemo odabrati kako nam više odgovara. Kod ovog efekta je jedino specifično to što se ne može dodavati na zvukove desne ruke. Varijacijski efekt djeluje samo na style i na song. Pored toga, neka vas ne zbuni terminologija, jer se kod SX serije i kod Genosa on uistinu i naziva variation. A kod starijih modela PSR S i kod Tyrusa, on se uvijek nalazi na DSP 1 mjestu. I prije nego se prebacim na klavijaturu, predlažem pauzu od par sekundi u kojoj možete stisnuti like za ovaj video. Vjerujem da to vama neće biti problem, a meni je to pozitivan signal da nastavim s radom na ovom kanalu. Ok, hvala vam, a sada vidimo kako to izgleda u izborniku klavijature. Kao što vidite, kada se nalazim u statusu Insert, efekt mogu dodati samo na jedan specifičan kanal. Kada uključim status System, na svakom kanalu songa ili styla mogu određivati količinu koju želim dodati. Za oni koji koriste PSR S ili Tyrus seriju, ovaj status mogu mijenjati samo na DSP 1 efektu. On se ponaša kao varijacijski i neka vas to ne zbunjuje. Stvar je ista, samo je drugi naziv i sučelje za odabir je ponešto drugačije. Nadam se da ćete se snaći, a možete i pogledati jedan moj stari video koji sam radio na Tyrusu 4 gdje sam upravo koristio ovu metodu. Eto, to bi bilo uglavnom sve, ali za kraj još jedna informacija, a vezana je za efekt koji se dodjeljuje na mikrofon. Kod svih Yamaha aranžera postoji jedan insert DSP koji je usmjeren na kanal mikrofona. Kod Tyrusa 1, 2 i 3 on je namijenjen samo za mikrofon, ali kod ostalih novih aranžera može se koristiti i za kanale songa ili za zvukove desne ruke. Ovo su dobre mogućnosti i kada već spominjem vokalni efekt, svaki model klavijature koji koristi vokalist procesor VH2 ili VH u sebi ima još jedan poseban efekt za mikrofon. Nadam se da ću uskoro uhvatiti vremena i inspiracije za par videa na tu temu. O tome nema mnogo sadržaja na YouTubeu, pa je to dodatni razlog da se pozabavim time. Za sada toliko, hvala vam na gledanju i do idućeg susreta želim vam mnogo zdravlja i sreće. Pozdrav od Kaspera.